بكم. يسعدنا أن نصحبكم في إطار الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة عام 2022 من مدينة بالاء حضرة ولاية مايوكي بالغرب. والآن نحن بالتحديد أمام مركز التدريب الذي يعد خصيصا لتدريب النساء حول المنتجات المحلية وتحويلها إلى صناعات محلية. ويسعدنا أن نصحبكم أنا وزميلتي شينا اللمين. صباح الخير. Sabah Nour Aïcha, fidèles téléspectateurs de Téléthiad, bonjour. Dans le but de vous faire vivre les différentes activités de la Sénafête édition 2022, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Pala pour vous faire vivre différentes formations que suivent les femmes qui leur permettent d'être autonomes. Ensemble, allons découvrir. Bonjour madame, merci de nous avoir accordé ce laps de temps. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Je suis madame Esther Koniga, présidente de l'association des femmes pour le développement économique et social. Et présentement, je suis venue à l'ERE pour former les femmes. Depuis quand avez-vous commencé avec les formations? On a fait la formation depuis 3 jours et aujourd'hui c'est notre 4e jour. Vous avez formé des femmes et des filles. Il y a une tranche d'âge ou bien ça concerne toutes les femmes? Tranche d'âge. C'est des filles de 18 à 25 ans qu'on a formées. Elles sont au total 300 filles venues de 5 localités. Il y a celle de Pala, de Lagon, de Bissimafou, de Léré et de Binder. Et quels sont les différents domaines dans lesquels vous avez formé ces femmes-là? Nous avons formé ces filles dans le domaine de la saponification, c'est le savon. Donc nous avons fait les savons liquides que nous avons jugés très bons pour la propreté des mains, pour la lutte contre les maladies de la main sale, contre les corona et tout. Et aussi nous avons fait le savon antiseptique, qui est un savon aussi médical qui permet de se laver et puis éliminer aussi les boutons. Également, on a formé ces filles dans le domaine de la teinture. Alors, on a produit des tissus pour les habits des femmes, des hommes. Et aussi, on a fait des voiles et puis des mouchoirs de tête, des takas. Et vous ne formez pas dans le domaine de l'agroalimentaire? Oui, nous formons aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est ça que vous voyez devant vous. On fait beaucoup de l'agroalimentaire. On fait aussi la transformation des fruits en jus, en sirop, le beurre de qualité en savon, en pommade aussi. Et pour le moment, on a fait les 3 choses que j'ai citées ici. Maintenant, la formation a pris fin. Quel résultat attendez-vous de ces jeunes dames? Bon, pour nous, on pense que l'objectif est atteint, puisque pendant ces 3 jours de formation, les filles ont vraiment été très actives. La participation était vraiment au niveau top. Et le premier jour, nous on a fait les échantillons et puis les 2 derniers jours, c'est elles-mêmes qui ont produit tous ces articles que vous regardez là-bas. Là. Donc pour nous, le résultat est atteint, puisque une fois réparties chez eux, ces filles sont des formatrices. Donc elles vont aller aussi former d'autres dans les différents domaines qu'elles ont reçus ici. Donc cette formation leur permettra d'être autonomes et d'être leur propre patronne après? Oui, cette formation leur permettra d'être autonomes. D'ailleurs, c'est ça même l'objectif, d'être des femmes autonomes qui peuvent se prendre en charge et puis prendre leur famille en charge et aussi créer leur propre entreprise pour eux-mêmes s'employer et puis employer d'autres qui sont au chômage. Merci madame, beaucoup de courage et bonne chance aussi au récipiendaire. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Je vous souhaite beaucoup de courage ici et bonne continuité. Merci.
المشاهدون الأعزاء، كما قلنا لكم قبل قليل نحن الآن بمركز التدريب ونقترب لإحدى المدربات لتعرفنا عن ماذا تم تدريب النساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تقدري تورينا اسمك يا تو؟ أيه اسمي أدم داوودة، أنا خادم في مينستير دي لا فام. نعم. أنا النساء. أيوة. أيه. اليوم أنتوا جيتوا في سنافير في بالا، شنو قدرتوا تدربوا أوين الجو؟ والله جينا في بالا جينا سوينا تدريب ده، سوينا 3 مدير واحد أنا صابون ليكيد. ده صابون الماء بخسر فوق إيدين، وصابون سوليد دوكو صابون دبديم أنا بردين. نعم. وخسر يراجيل، وسوينا تنشير بعرب عندنا كل عرب تشاهدين عرفوا الانديغو. أيها. أيوة. وأوين ده جلوكم من وين جبتوا؟ من وين كله اللي جبتوا؟ البنات عندنا شغلنا مع البنات. بنات في ميردو. نعم. وبنات كله كجولنا من جينا في مايوكي بي ديبارتمان هنا فالا، لكن بتي بنات هنا غاغال بندي غاغال، وبنات هنا ليري، وبنات هنا بندير، وبنات هنا غوين ما فالا. دونك مش 5 خلال كجينا دمينا غنا خدم. ننظر هنام كله كتم مش الكم 300 بنات. 300 بنيه قدرت تدرب. ايوه 300 بنيه. هل انت تشوفي من خلال التدريب اللي علمتم ده يقدروا عن باكر يقربوا نفسهم البنات دول؟ ان شاء الله بنات مجاهدين، بنات ده بنات مجاهدين، ومن هسه كنا نشوف البنات دي صلصنا حياه يعرفوا قموا ذاتها، قموا كيف خلاص شافوا كيف خلاص هم ذات الريسبونسابل خلاص. جماعه كنت معين لنا مسمونا كيف هم يقدروا يخدموا لا ام باكر يكونوا نفسهم وفرحانين. مره بتن تدريب العجبه مره ودع على انتقوله قال ده فوق بوس. ها باكر ولا بكره نحتفلوا باليوم العالمي للمراه الشاديه، شنو ممكن تقدري تقولي للمراه الشاديه؟ مرة الشاديه نقول لها والله هسه إلي بجامعة من ديسنتراليزي إلي بجنانا وسرافات كالسبوع أنا سرافات كما أنا فرد ما مش زمان أنا فوار نمشي نلعب ولا ما في هسه ندور إلي ندور خدمة يا شنو أنا قلنا أنا كل خلنا وسبوع في كيف عندنا مسؤولية كيف نقدر نخدمه مش راجل نخدم عندنا أبي كنا خدمه. وما شاء الله بنات الوقت ذات ما كانوا يوصلونا لنا اليوم في بالا بنات جو النية يدوروا شغل أنباك يكربوهم يدوروا يشيلوا ريسبونسابيلتيهم في ايديهم الزيارة من شالوا جهود ده. أنا كنت كده حلو في خلاص عندنا كل في حياة حقنا كيف نعرفوا كيف سوينا الشغل كيف نعرف أنباك يستفيد منها. سامي شكرا لك، شكرا لقلتي دعوتنا، وان شاء الله مساج حقك ورسالتك اللي قلتي ده يوصل، وكل مره شاديه تكون بكل همتها وبكل شجاعه عشان تقرب نفسها وتساهم في تنميه بلدنا وتطوير حقها. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك الكريم؟ اسمي الكريم كارولين. كارولين، انت اليوم عندك 3 يوم العربي يوم قد تسوي التدريب اللي يسولوكوا ده علموكوا شنو؟ عندنا اليوم 4 يوم من قاعدين هنا لا يعلمونا جو كمان علمونا في فورماسيون لا جو هنا قاعد عندهم صابون ليكيد صابون سوليد وعندهم تراحات وما لفاشي. خلاص هنا بدينا اول من بدينا بصابون ليكيد كملنا صابون ليكيد ده بدينا بترحات دول بلفاشي دول كملنا من بعد كملنا شلنا صابون سوليد ده سوينا لكن على صابون ليكيد ده قالوا لنا كده كو كومبوزيشن انا بيدا عندنا ميلي بانجريدينت ويتين جايد بالاول ده عندنا تكزابون خلبنا بميلي وتاني زدنا ليها ألمي قريب 7 لتر سبينا ليها انجريدينت آخر يعني موسى زدنا موسى وتاني سبينا ليها أردي دخان إتر سبينا ليها وخلاص خلبنا وسبينا في باكيبنا قاعدين أنا لفافي ده كمان قاتوا لنا تشيدوا العبيد جابوا لنا خلاص أنينا ديسنا وخيرنا بإبر خيرنا خفيف بس كربنا خلاص من كملنا راح جولين داكو إنجريجا قاعد عندنا سود عندنا سلفور عندنا كولوراندو. انت هل قدرتي استفدتي من شغل السوري كده؟
قدرت استفدت منها كثير ولا كيف؟ كثير بدن مرات أنا قدر منها كثير علمتنا كثير ونشكرهم بطن ومن علم لهين اللي قدام ده أنا كل نقدر نسي كان بيودي كل نقدر نسي. سمع أنت جاية من وين كي؟ أنا أول بلين جاي من يمنا وجيت نقعد نقريني. هلا أنت هسه تقدر تعلمي بنات ما قدروا يبارتيسيبي معك ولا تقدر أنت تقدر أكيد تعلمي؟ نقدر نعلمي ما يبقى لي قاسي وما خدمي القاسي كلها نقدر نسوي. أكيد. شنو آخر كلام توري للناس اللي جو دربوك ولا؟ الناس اللي جو علمونا ده أنا نشكرهم بلين وممكن جراس أنا علمت شغل كتير كان شفه كده فراني كما من سوينا ده كله كان شفته كده قاعد نقول ده عنينا بس سوينا نقدر نسوي بستانا نقول للناس شغل ده عنينا سوينا كي وتعالوا كان تدور تعلم ولا تعالوا مرة جاية إنها تقدر تعلم تقدر تسوي شنو كله أيوة. بستة ده بس سمع وده بس ونشكرهم لما ما دول كتير مر آدم دول بمر دول قاعدين ده كلهم نشكرهم كتير. Mesdames, Messieurs, après avoir rencontré les formateurs, nous allons rencontrer maintenant quelques récipiendaires qui vont nous donner leurs impressions sur la formation. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je réponds au nom d'Indactinina. Dactinina, tu as participé durant 3 jours à cette formation. Dis-nous comment tu as trouvé la formation. Bon, moi j'ai totalement apprécié cette formation. Elle a été totalement bonne et puis j'ai vraiment kiffé ça. Alors, qu'est-ce que tu as pu bénéficier de la formation? Bon, j'ai bénéficié beaucoup de choses ici. J'ai accueilli ce que moi je voyais au marché. Je pensais que c'est une personne vraiment qui descend du ciel et puis en fabrique ceci. Mais je suis venue, j'ai trouvé que c'est une personne comme moi qui fabrique. Comme quoi, par exemple? Les savons à linge et puis le savon dur, les tissus, ainsi de suite. Alors maintenant, ça veut dire que toi-même, tu peux commencer à fabriquer tes propres savons. Oui, bien sûr, je peux fabriquer. Ce que j'ai accueilli ici, je peux le faire. Là, tu es sûr que tu peux être ta propre patronne en créant ton entreprise de transformation de savons à linge, des savons de toilette, des gels et autres. C'est bien sûr. Tu es sûr? Claire. Ok. Quel conseil donneras-tu à tes amis, les élèves, celles qui sont étudiantes, en général des filles, quoi? Que moi, je dirais, pour qu'une fille soit indépendante, elle n'a qu'à suivre un peu partout les informations. Et puis pour accueillir beaucoup des idées, s'il y a telle formation, il faut être toujours à jour et puis venir suivre pour être indépendante de soi-même. Ok. Et que diras-tu à tes formateurs? Bon, moi, je leur remercie infiniment du cœur. Je leur dis merci et que Dieu leur donne grâce pour ceci. Ceux qui sont venus nous apprendre, nous, on ne savait pas ceci, mais on les remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Maïare Dorothée. Alors, Dorothée, dis-nous comment tu as trouvé la formation. La formation a été formidable pour moi. Qu'est-ce que tu as pu bénéficier? J'ai bénéficié de la fabrication des savons, des tissus et des savons solides. Et là, tu peux toi-même les fabriquer à ton tour? Oui, bien sûr, Tu es sûr? sûr et certain. Ok. Quel message passeras-tu à tes amis? Ok, le message que je vais passer à mes amis, je dois leur dire de s'intéresser quand il y a l'information quelque part, puisque c'est très important pour les filles. Donc, on doit s'intéresser à ça parce que c'est aussi notre avantage. Si on fabrique les savons, et quand tu fabriques, ce n'est pas seulement pour toi, mais tu fabriques aussi pour vendre, pour avoir des bénéfices. Donc, c'est ça. Alors, de tout ce que vous avez appris à transformer, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé de plus, c'est le savon liquide. Le savon liquide, il y a plusieurs produits là. On commence d'abord par les hexagones et il y a aussi le sel. On a le colorant. On a aussi, je peux dire l'essence pour l'odeur, quoi. Et là, ça veut dire que tu es apte à former d'autres filles. Bien sûr, je le ferai. Et on espère aussi que tu seras ta propre patronne, tu vas créer ton entreprise de transformation de savon liquide. Bien sûr. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de suivre avec nous les formateurs ainsi que les bénéficiaires
qui ont pu nous donner ce qu'elles ont pu découvrir durant cette formation. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes tchadiennes. إسبايشا. نعم المشاهدون الأفاضل، كما تابعتم معنا المدربين والمتدربات حول المواد التي تم تدريب الفتيات عليها، ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. وإلى جديد الملتقى أترككم في أمان الله ومتابعة ممتعة مع باقي برامج التلفزيون الوطني التشادي. عام سعيد لكل مرأة تشادية بمختلف الولايات، وكل سنة والمرأة التشادية بصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله. Hooray!